आम रामराय मुंदुया एवं ऑल इंडिया हो लैंग्वेज एक्शन कमिटी ओडिया जोटा अखिल भारतीय हो भाषा क्रियानुष्ठान कमिटी राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छी बर्तमान देखो तार मुख्य कारण है आमर हो संप्रदाय बर्तमान सारा भारत में 70 लाख अधिक लोक अच्छा जनजाति लोक जार कि मातृभाषा अच्छे हो एवं यही भाषा को आम संविधान अष्टम सूची सामिल करवा एवं ओडिशा द्वितीय राजभाषार मान्यता देवा यही भाषा नहीं कि आम दीर्घ 40 वर्ष आंदोलन कर चलु। दुर्भाग्य विषय बर्तमान सुधा कौन केंद्र सरकार ना ओडिशा सरकार ए विषय चिंता करना किंतु गत विगत सरकार समय ओडिशा रु एवं झारखंड रु यही भाषा को हो भाषा को असोसिएशन सामिल करने दीदी थर रेकमेंडेशन जाइतिला एवं आपण जानिथिबे हमर जो एक्सपर्ट कमिटी जो अच्छी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करथिला सी भी आम फेवर माने रिपोर्ट देथिला एवं सीताकांत महापात्र जो वन मैन कमिटी जो फॉर्मेशन करथिले से मध्य आम फेवर रिपोर्ट देथिले किंतु तथापि काहे जे हमर भाषा को असोसिएशन सामिल करबा एवं द्वितीय भाषार मान्यता देवा अवहेला कर आम जापर ना तेणुक आम भावुँ गत थर भी आप विगत 5 वर्ष 5 थर आम जा दिल्ली में जंतर मंतर धारणा करूँ आंदोलन करूँ एवं राष्ट्रपति महोदय आम बर्तमान द्रौपदी मुर्मू दीदी थर भेटी होम मिनिस्टर जी अच्छा अमित शाह जी कि आम पार्लियामेंट्री कमिटी अध्यक्ष ऑफिशियल लैंग्वेज भेट करूँ कथा सी लास्ट टाइम जब जाइए सी कहते एथर आम 4टा भाषार चिंता करूँ अंडर कंसिडरेशन अच्छी आउ झारखंड इलेक्शन थी आम भावुँ हो पारा ना तेणु सी भी गला जो आम जाइए जो जाइए जंतर मंतर अगस्ट 31 तारीख से द्रौपदी मैडम को भेटी कि आम राष्ट्रपति जयंती आम आशा करूँ आम जेपर्यंत आम दाबी हासिल हो बार बार आसू भुवनेश्वर आसू दिल्ली जीवु न होगा पर्यंत आम धारणा दौथु ना यही आंदोलन को आहरी तीव्रतर करूँ ग्रास रूट लेवल पर्यंत लास्टली अल्टिमेटली आम नारा हम हो भाषा नहीं तो भोट नहीं यहाँ भी रही तेणुक आम आशा करध्यम दाबी गुड़िक समस्या आंदोलन विषय आप सरकार पाखे भल भाव पहुंची पारे निश्चय एवं सरकार चिंता करेंगे कारण बर्तमान डबल इंजिन सरकार अच्छा ओडिशा भी बीजेपी सरकार अच्छा केंद्र बीजेपी सरकार अच्छा बर्तमान बीजेपी सरकार ओडिशा से हो भाषा को रेकमेंड करने प्रतिश्रुतिबद्ध भाया आश्वासन देती जदि एपट जाए आम आशा करूँ केंद्र सरकार निश्चय विचार कर आज मैडम देखो आमर ओडिशार 13टी जिले 10टी जिले में हो गुड़ा बहुत संख्यार अच्छा बाकी 3टी जिला जाऊँगी क्या अच्छा नो डाउट कि सब जिले में हो भाषा लोक अच्छा टोटाल ओडिशा आमर हो मान जनसंख्या अच्छी 14 लाख और ऑल इंडिया देखा गले 50 लाख ऊर्ध केवल आम हो लोक हो जन तेणुक आम एत बड़ समुदाय को मानने अवहेलित करवा माने गोटे हो भाषा को नेग्लेक्ट कर भाषा मरीगला मैंने हो संस्कृति नष्ट हो समाज पूरा ध्वंस पाई तेणुक आम दुर्बार आंदोलन करूँ जेपर आम आंदोलन भाषा आंदोलन अष्टम सूची सामिल नही द्वितीय भाषा सामिल मो ना कमिया अमंग वर्तमान अखिल भारतीय हो भाषा क्रियानुष्ठान कमिटी रे केंद्रीय संपादक अच्छी देखु मातृभाषा गोटे शिशु जन्म है मात्रे जो भाषा शिखे से हूँ मातृभाषा एवं आमे भी गोटे भारत वर्षर हो जनजाति जहाँकि स्वतंत्र भाषा अच्छी जोटा कि हो भाषा बोली कहू एवं ओडिशा रे जदि आमे हो भाषा कहूथिबा लोकन को कथा कहिबा ताले 15 लाख रु ऊर्ध्व जहाँ 2011 जनगणना अनुसार जेहेतु आमर जो जो पॉपुलेशन टाको कल कलह मुंडा एवं हो विभिन्न 4 गोटी माने भागरे भाग करा जायछि तेणु आमर जो जनगणना मध्य हो जाति जोटा जाति मध्य स्वतंत्र अच्छी तो पॉपुलेशन कम हो जाउछि किंतु हम जदि भाषा ऊपर जिबा ताले हो भाषा कहूथिबा संख्या 15 लाख निश्चित भाव में ऊर्ध्व तो आज देखु दाबी हूँ आमर जो संविधान 345 धारा अनुसार संविधान आमको देती गोटे भारत चलैया गोटे मेरुदंड आम कहीपर तो गोटे अधिकार कहीं लिखित है किसी तो किसी प्रावधान तार अच्छी तो सही आधार रे आम जदि मानव अधिकार कथा देखा कि आमर जो लिंग्विस्टिक ह्यूमन राइट्स कथा देखा ताले समस्त
କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିବାର ପଢିବାର ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେଟା କମିଶନ ଦେଖିବେ ଏଜୁକେସନ କମିଶନ ପଠାରୀ କମିଶନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏବେ ଆମେ ଯଦି ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯୋଉ 2020 ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଯେ ମାତୃଭାଷାରେ ପଢିବାର ଯୋଉ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ଏବଂ ନିଜ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଯଦି ପଢିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଓଡିଶାରେ ଆମେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ପଢୁଛୁ। ଭାରତରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ, ତାର କାହିଁକି ଆମେ ଓଡିଆ ଭାଷା କଥା କହୁଛୁ? ତ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଭାଷାର କଥା ଆସେ ନିଜ ସମ୍ମାନର କଥା ଆସେ ଏବଂ ସେ ଯଦି ସେଇ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢି ପାରିବ ଏବଂ ତାର ଇତିହାସ ଲେଖିପାରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସାହିତ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ସମାଜର ଯେତେ ସବୁ ଇତିହାସ ଅଛି ତାର ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ତ ବଦଳିବାର ଏଟା ତ ଗୋଟେ ନୀତି ସବୁବେଳେ ବଦଳିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ବିଗତ ଯୋଉ 24 ବର୍ଷର ସରକାରରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। ଯଦିଓ ଆମର ପୂର୍ବତନ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ହକୁ ଭାଷାକୁ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ଯୋଉ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି ତାହାକୁ କୁଠାରଘାତ ଭାବରେ ଆଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କରି ସରକାର ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଆଶା ଟିକେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ପଡିଛି ଏବଂ ଆଶା କରିବୁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ନିଜ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାନ୍ତାଳୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାନେ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ ସାମିଲ ହେଇସାରିଛି, ସେ ଯଦି ହୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବୁ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ଯଦି ଏହି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୋ ଜନସମୁଦାୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ଦମ ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ସେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଜନତାଙ୍କ ଦମ ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ଗୋଟେ ସରକାର ବଦଳେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଆମର ଯୋଉ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଏ ନିକଟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲୁ ଦିଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇ ସାରିଲୁଣି, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକି ହୁଏତ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ଓଡିଶା କଥା ଯଦି ବୁଝିବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷା ଭାବରେ ବି ମାନ୍ୟତା ଦେଇପାରିବା। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ବହୁତ ଭାଷାକୁ ମିଳିଛି, ଇଂରାଜୀକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ବିଦେଶୀ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡିଶାରେ 64 ପ୍ରକାର ଜନଜାତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯୋଉ ଭାଷା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଗୋଟେ ବି ଭାଷାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ରାଜ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମୁଦାୟ ପଛରେ ଅଛୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମୁଦାୟ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।